Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une recette très facile de cuisses de dinde au four avec une savoureuse marinade à la marocaine. Je l'ai accompagnée d'un fruit de saison, le coin. J'ai caramélisé et parfumé le coin à la cannelle. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم لكم وصفة سهلة فخذ الديك الرومي في الفرن بواحد شرمولة اللي هي جد منسمة على الطريقة المغربية. رافقت هذا الطبق بفاكهة الموسم السفرجل اللي عسلته ونسمته بالقرفة. Pour cette recette, je vais avoir besoin d'une cuisse de dinde que j'ai désossée chez le boucher. Donc 2 cuillères pour la marinade, je vais utiliser 2 cuillères à soupe de persil coriandre coupé très fin, 4 gousses d'ail écrasées, 1 cube de bouillon de poulet facultatif. لهاد الوصفه هذه غادي نحتاج فخ ديال الديك الرومي اللي حيت له العظم عند الجزار، 2 معالق كبار ديال البقدونس قزبر مقطع رقيق، 4 فصوص ثوم محكوكه، وواحد طامه ديال البنه ديال الدجاج اللي هي اختياريه. une cuillère à soupe gingembre، ملعقه كبيره زنجبيل، une petite cuillère paprika، ملعقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، une petite cuillère poivre، ملعقة صغيرة فلفل أسود، un peu de sel car le bouillon il est salé. le cube de bouillon il est salé. شوية ديال الملحة لحقاش هاديك الطامة ديال البنة مالحة. l'équivalent d'une petite cuillère de semen s'il n'est pas fort, sinon on met moins. moi il n'est pas fort donc je mets une petite cuillère. تقريبا ملعقة صغيرة ديال السمن إلا ما كانش حار، إلا كان حار غير شوية. une demi-cuillère curcuma، نص ملعقة ديال الكركم، paprika j'en ai déjà mis, c'est bon. un peu de safran, c'est mieux de le faire, ça donne un meilleur goût. شوية ديال الزعفران إلا كان كيعطي يعني ذوق رائع. un peu d'huile tournesol، l'huile d'olive، شوية ديال زيت الزيتون وزيت المائدة. une cuillère à soupe de margarine، vous pouvez utiliser également le beurre si vous préférez. انا درت معلقه ديال الزبده نباتيه، يمكن لكم ديروا زبده حيوانيه الا كنتو كتفضلوها. دونك لا جو في راجوتي ان بو دو شود، غنزيد شويه ديال الماء يكون ساخن شويه pour aider le beurre que ça fond un peu باش نعاونوا الزبده تذوب شويه. دونك لا جو في mariner la cuisse de la dinde. دابا غادي نشرمل الفخذ ديال الديك الرومي ديالي. دونك جو لو marine très bien، نشرملو مزيان. Vous pouvez le garder mariner un petit peu si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps ce n'est pas grave, vous pouvez le cuire tout de suite. يعني يمكن لكم تخليوه يتشرمل، يعني يشرب العطريه شويه الا كان ما عندكمش الوقت ماشي مشكل. Donc après je vais rajouter un peu d'eau et je vais mettre du papier sulfurisé, papier cuisson، papier alu et mettre au four. من بعد غادي نزيد شويه ديال الماء وغادي ندير عليه الورق الغذائي البابي الومنيوم ونديروه في الفران. لو فور جو لو ميتري ا 220، الفرن على 220 ديال الحراره. Donc voilà, il est bien mariné. دابا شرملتو مزيان. Je le mettrai au four. دابا نديرو في الفران. Après 2 heures de cuisson au four, j'ai retiré la sauce, j'ai laissé la cuisse de la dinde dorer un peu, j'ai râpé 2 oignons et je vais les rajouter à la sauce. Je vais laisser cuire à feu moyen jusqu'à ce qu'elle soit bien épaissie.
من بعد 2 ديال الساعات في الفرن خديت المرق وخليت الفخذ يتحمر في الفرن. حكيت 2 ديال البصلات نضيفهم على المرق ونخليهم يطيبوا على عافيه متوسطه حتى تختار ليا المرق. Pour la cuisson, moi ça m'a pris 2 heures. Donc après 1 heure et demie, il faut surveiller la cuisson. يعني بالنسبه للطياب انا خدا ليا تقريبا ساعتين، ولكن من بعد ساعه ونص يعني يمكن لكم تشوفوا الطياب ديال الفخذ ديال الديك. Là, j'ai augmenté un tout petit peu le feu, donc, et je remue pour que la sauce réduise plus vite. يعني هنا جهد شوية ديال العافية مع التحريك باش يعني لا صوص ديالي تختار ليا وتعقد ليا دغيا ما تاخذش بزاف ديال الوقت. Comme vous voyez, ma sauce a bien épaissi, donc j'éteins le feu. كما كتشوفوا المرق ديالي اختار ليا مزيان. دابا نطفي النار عليه. Pour le coin, donc je le coupe en morceaux, comme ça, comme vous voyez. Après, je vais le mettre dans une marmite. Je mets de l'eau, pas beaucoup d'eau. كما كتشوفوا السفرجل ديالي قطعته طروفه صغار. ندير فيه قطعته بحال هكا صغير، ندير فيه شويه ديال الماء ماشي بزاف. لو سكر سولون فوتر غو، يعني السكر على حسب الذوق ديالكم. moi je vais mettre 4 cuillères à soupe. انا غندير 4 ديال المعالق ديال سنيده. après c'est vous de juger le sucre يعني على حسابكم نتوما يعني الذوق ديال السكر ديالكم. presque une demi cuillère de cannelle، تقريبا نصف معلقه صغيره ديال القرفه. une cuillère à soupe de margarine. moi vous pouvez mettre du beurre. معلقه كبيره ديال الزبده النباتيه، يمكن لكم ديروا زبده حيوانيه. et je vais le mettre sur feu doux, vraiment doux, qui cuit tout doucement et se caramélise tout doucement. يعني غادي نديرو على عافيه مهيله باش يطيب لينا بشويه ويتعسل لينا، يعني غير بشويه يتعسل لينا مع السكر والقرفه. pour le mélanger il faut y aller délicatement, tout doucement, de temps en temps il faut remuer comme ça. يعني نحركوا الكميله ديالنا بشويه بشويه على حسب بشويه باش ما يتخسرش لينا السفرجل ديالنا. Donc là je l'ai mis sur le feu. De temps en temps je remue un tout petit peu comme ça pour qu'il se casse pas. يعني درت على عافيه مهيله، نوبه نحركوا بحال هكايا بشويه باش ما يتهرش ليا ونخليه يطيب نوبه نحركوا شويه. De temps en temps je mijote un tout petit peu, juste un tout petit peu comme ça sans bouger les coins، يعني بلا ما نحرك بلا ما نقص السفرجل ديالي. Donc là, comme vous voyez, ça commence à se caraméliser et à être cuit. Donc je remue comme ça. Et puis dès que je vois, parce que ça cuit très vite ici en France les coins, كيما كتشوفوني بدا كيتعس ليا نحرك بحال هكايا السفرجل هنا كيطيب دغيا هنايا في فرنسا. Donc dès que je vois que c'est bon, ça se caramélise, donc j'arrête la cuisson. داك غير يبدا ليا تعس ليا نحبس الطياب ديالو. Comme vous voyez, mes coins sont bien cuits et caramélisés. J'éteins le feu. كما كتشوفوا السفرجل ديالي طاب وتعسل، نطفي النار. Donc voilà, mon plat il est prêt. Donc je l'ai décoré avec quelques amandes grillées, j'ai déjà partagé avec vous. J'ai rajouté quelques abricots sèches avec des noix, c'est facultatif. Donc j'espère que ça va vous plaire, ça vous donnera envie de le faire. Les coins, vous pouvez quand même les congeler. Vous pouvez mettre dans un plateau avec du papier sulfurisé, vous les congelez. Et après vous les mettez dans une boîte et vous avez, comme ça vous avez du coin sur la longueur de l'année, c'est ce que je fais moi. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Les likes, vos commentaires sont les bienvenus. Et à bientôt pour une nouvelle recette. الوصفة ديالي ها هي وجدات. السفرجل ديالي زدت له شويه ديال البرقوق وشويه ديال اللوز مقلي. نتمنى هاد الوصفه هادي تعجبكم. يعني بالنسبه للسفرجل ملي يمكن لكم تكونجليوه بانه ديروا ليه ديروا في بلاطو في بابي ديال الطبخ وتكونج حتى يتكونجلا ومن بعد ديروا في بواطه وكيكون عندكم سفرجل العام كله طايب. نتمنى هاد الوصفه هادي تعجبكم وما تبخلوش عليا الا كنتو مازال ما شاركتوش في القناه ديالي. شاركوا معايا في القناه ديالي، لي لايك ولي كومونتير ديالكم حتى هما مرحبا بهم. والى وصفه قادمه ان شاء الله. à bientôt pour une nouvelle recette.